गुड मर्निंग बंधुरा नतून दिने नतून सकाले नतून आरेकटी ब्लग निये तुम्हादेर सामने हाजिर हलाम। आज बापेर बाड़ीते मा मनसार पूजा, ताई सकालबेला सेखाने आमी चले एसेछि। ब्राह्मण मशाई पूजा मोटामुटी शेष करे नियेछेन, एखन यज्ञ करार जन्य सबकिछु रेडी करछेन। सबकिछु रेडी करे तारपर यज्ञ शुरू करे दिबेन। बंधुरा तोमरा केमन आछो? आशा करी भालो आछो, आमिओ भालो आछि। एदिके आमार भाईजी, आमार काकिमा, आमार बौदी सबाई दाड़िये पूजा देखछेन। एदिके पुरोहित मशाई यज्ञ शुरू करे दियेछेन। यज्ञ शेष हये गेले आमरा सबाई अंजुली निये नेब। एदिके रान्नाघरे सब्जी टब्जी केटे सबकिछु रेडी करे नेওয়া हये गेछे। एकदिके खिचुड़िर जन्य डालो सिद्ध हये आसছে, अन्यदिके पायेसও बसिए देওয়া হয়েছে। पायेसটাও मोटामुटी হয়ে আসছে। मटर सेদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, मटर भाजा করা হবে বলে। এদিকে পুজো শেষ হয়ে গেছে, অঞ্জলিও নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। সবাই মিলে অঞ্জলি নিয়ে নিলাম। এখন পুজো শেষে সবাইকে ফুটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে पूजा शेष हो गेছে, তাই পাড়ার ছোটো ছোটো বাচ্চারা এসেছে, ওদেরকে প্রসাদ দিয়ে দেওয়া হবে, তাই প্রসাদগুলো রেডি করে নেওয়া হয়ে গেছে। বাচ্চারা বসে প্রসাদও খেয়ে নিচ্ছে। বড়রা এখনও আসেনি, পরে আসবে যখন ওরা খেয়ে নেবে। बापेर बाड़ी थेके एइमात्र बाड़ीते चले आसलाम। ओखाने सारादिन खूब आनंद करेछि सबाई मिले। एखन आर ब्लगटा बड़ करछि ना, सारादिन खूब क्लान्त, ताई एखानेई शेष करछि। आर यदि ब्लगटा भालो लेगे थाके ताहले अवश्यई लाइक शेयर साबस्क्राइब करबे। टाटा।